Yes. Dalam pembangunan idang me idang hotu suditam tu yatayo idang me idang hotu suditam tu yatayo idang me idang hotu suditam tu yatayo punna me nukatang vatang thaninang pavasati evameva yaturinnang pitanang padapati yathabari bahapura paripuranti sadarang evameva yaturinnang pitanang padapati Tattavatasaya mehi sampadang puya sampadang sabbe deva sabbe satta sabbe naga sabbe preta yunamodanto sabba sampatti siddhiyaya ka satta sa